नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. सध्या गोंय दोन कारणां खातीर फामाद जाला. एक म्हणजे ट्युरिस्ट येवपी त्या ट्युरिस्टांचेर एटॅक जाता म्हणून बोवाळ चल्ला आनी पुलीस एक्शन जाता, पूण एटॅकूय जाले ही गजाल जाता. आनी दुसरी आसा जी बरी गजाल आसा ती म्हणजे IT सॅक्टरान परत एकदा व्हील्स मूव जावपाक सुरू जाल्ली आसा. स्टार्टअपांक प्रमोशन्स मेळटा, स्टार्टअपांक जाय ते सरकाराची मदत मेळटा आनी ह्या दोनूय डिपार्टमेंट ट्युरिजम आनी IT ह्या डिपार्टमेंटाचे जे मिनिस्टर आसा तांकां मेळपाक आयिल्ले आसा. रोहन खंवटे, देव बरें करूं सर. फर्स्ट टायम आमी पयले ट्युरिजम मिनिस्टर स्वता पुलीस स्टेशनाचेर वता आनी पुलिसांक सांगता बाबा एक्शन घे म्हणून असले लोकांक बोडोवपी आनी वेलीड करून हें करपी अशें. वॉट इज युअर रिएक्शन टू टुरिजमाक एक्सपेक्टेशन्स आमी वायडर पळयतले जाल्यार आमी गोंयकारांनी सगळ्यांनी रियलायज जावपा जाय की मायनिंगा खातीर कितलींशींच घरां ना जालीं. दे वे इन डोल्ड्रम्स जस्ट बिकॉज ऑफ वन सेक्टर ऑफ मायनिंग कॉलेप्सिंग. आतां इमॅजीन इफ दीस शुडंट हॅपन, बट टुरिजमाक जाल्यार कितें हें आमी कितें खंय वतले, कितें करतले, आमची पोटां कशीं भरतली, भुरग्यांचें शिक्षण कशें खुबशें आसा. इट्स द इकॉनॉमीक वर्टिकल. आज कोणो समज टुरिजमाचो घट करतले जाल्यार रियली वी नीड टू हॅव अ प्रॉपर फोकस एरिया. आमी गोवा इज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर ऑल टायप्स ऑफ टुरिस्ट. ते येता गोंयाक कित्याक परशुराम भुमी जशी आमी म्हणटा जाल्यार गोंयचो सायबाचो आशिर्वाद. वी आर एक्चुली हॅविंग अ प्लेस वे पीपल लव टू कम एंड स्पेंड टायम विदाउट डुईंग एनीथींग. वी आर सेलिंग. हाऊ डू वी मेक इट फॉर पीपल हू कम हियर, हू आर कमिंग फॉर क्वालिटी टायम टू गीव सम क्वालिटी स्पेंड ऑल्सो. आनी ताजे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप करतले, सेक्युरिटी दितले जाल्यार वी हॅव टू कम विथ आउट विथ ऑफ द स्मॉल थॉट्स एंड बिल्ड अप अ बिगर पिक्चर. आतां पीपल हू हॅव नथींग टू डू वीथ गोवा, भायले कोण येतात हांगा टावट जातात. दे बिकम पिम्स, दे बिकम दे ओपन इलिगल मसाजीस, they do many things which are illegal as trade is concerned and is misguiding the public. So tourist जो येता ताका एक वेगळें गोंय दाखोवपाचो प्रयत्न जे गोंय नाच आनी थंय व्हरून जेन्ना ताका ते कडेन पयशे काडप, इट इज बेसिकली एक्सटॉर्शन एंड डुईंग द होल दीस. इट हॅज टू स्टॉप. आमी समज टुरिजम वाडयतले जाल्यार वॉट पिक्चर वी नीड टू गीव. एक वाटेन वी हॅव चॅलेंजीस टू मीट अप विथ द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ द टायप ऑफ टुरिस्ट यू वॉन्ट टू अट्रॅक्ट अँड इन्क्रीज द रेवन्यू टू द स्टेट. क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर द स्टेट. मोपा येता, बाकीचे येता, हातून आमी मॅसेज कितें दिवंक सोदता. इफ इट्स अ पॉझिटिव्ह मॅसेज, इट हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स. गव्हर्मेंट इज अ स्टेक होल्डर, police is a stakeholder, people are the stakeholders, everybody is a stakeholder, and we have to unitedly work for a better Goa in terms of tourism. ते करतले. ती पयरचो इश्यू जालो पुलीस स्टेशनान गेल्लो फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन घेवपाक. ट्रॅफिक हॅरसमेंट रस्त्यार जाता हें सगळ्यांक खबर आसा. रस्त्यार रावन तूं ती 500 रुपया 1000 रुपया फायन मारता, बाकीच्यांक त्रास करता. आमी अतिथी देवो भव म्हणटा जाल्यार वी हॅव हॅड अ मिटींग विथ द DGP एंड हिज पीपल. से स्टॉप इट. वाय आर वी हॅरेसिंग समबडी हू इज डुईंग वायलेशन, स्टॉप हिम. बट कर्नाटका गाडी दिश्टी पडली, राजस्थान गाडी दिश्टी पडली, कोण 2 व्हिलर पायलट ती ही खंयची ती रेंट बायक दिश्टी पडली, तुमी आडायतात, तोंडार टुरिस्ट दिश्टी पडटा. आज सोशल मिडिया इज टेकिंग अ डिफरंट थॉट अँड एक्सपोजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आय डोंट थिंक द गव्हर्मेंट शूड बी ऑन अ रिसिविंग एंड. when this type of things are there, we should move it with a very strong iron fist. एका वाटेन सर आमी पळयलें की तुमी टुरिजमा विशीं उलयतना टॅक टुरिजम ह्यो सगळ्यो गजाली उलयता. दुसरे वटेन आमी ज्यो बेसीक गजाली आसा अजून त्योच अजून म्हणजे एक म्हणजे पुलीस हॅरेस करता, दुसरे बिचांचेर टावट्स आसा. म्हणजे आमी अजून बेसिक्सानूच आसा. वी आर नॉट एबल टू कम्पीट वीथ वेस्टर्न डेस्टिनेशन्स. थंय कितें तें मागेच उरलां अशें दिसना तुमकां? We are not in a phase of competition. Goa will never compete with anybody. Goa has its own things which are there. त्याच्या खातीर गोंय म्हणटा आमी. We have a statement which automatically is underlined and said की टुरिस्ट हांगा कित्याक येतात ते. हांगा ही जेन्ना आमी सगळे तयार करतात, when we are creating this whole sorts of avenues, challenges always will be there in every state, in every place. Out of that we need to find out ways and means to ensure that we are doing our things right. हांगा आमी आज पुलिसे कडल्यान एक्सपेक्टेशन करता, ताजी एक्सपेक्टेशन समज मेळना, तांणी एक्सपेक्टेशना प्रमाणे काम करपाची गरज आसा. आमी बीच क्लिनिंगाचे थंय समज ताजें एक्सपेक्टेशन ना, तर ताजी काम करपाची अपेक्षा तांची आसता. दे हॅव टू बी अकाउंटेबल टू द पब्लीक. आनी ताज्या खातीर आज आमी तो ॲप जो केला, विजील ॲप, तो बीच विजील ॲप इज नॉर्मली ट्रायंग टू गीव मोर फोकस ऑन सेफ अँड क्लीन बीचीज एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. that will take care of the stakeholders. तो बीच क्लिनिंग आसूं, लायफ सेविंगाचो दिश्टी आसूं, पुलीस आसूं, शेक ओनर्स आसूं, नाल्यार डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम आसूं, all have come together so that coordinations become easy on the complaints that are registered. Part 2,
is now we need to create a public interface. After having they rolled out this pilot, after a few weeks, months, we will get a public interface also done. परत इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि बीच क्लिनिंग मॉड्यूल सकाळी 8 ते सांजचे 6 असो ताणी टायमींग धरून टेंडर काडिल्लो. म्हाका दिसता वी नीड अ इंटिग्रेटेड प्लॅन वीच टेक्स केअर ऑफ बीच क्लिनिंग, सर्वेलन्स, पुलीस सेक्युरिटी फोर्स वीच इज इंटिग्रेटेड विथ द पुलीस, सो द टावर्स इलिगल हॅरेसमेंट ऑफ टुरिस्ट जाता ते बंद जावपाक, बाकीचे लायफ दृश्टीचे एवरीबडी नीड्स टू कम टुगेदर. दिस इज एक्झॅक्टली वॉट द प्लॅन इज गोइंग टू बी. Welcome to Sunshine Hospital, where excellence meets compassion. We specialize in diabetology, laparoscopic laser surgery, cardiology, acidity, and pain management. Our mission is to provide healing and hope to every life we touch, with kindness, integrity, and respect. Our vision is to become a world-class medical center, providing service that is conscious and optimal at an affordable cost to all citizens under one roof. Meet our doctors. They are well qualified, well experienced, good communicators, and empathetic towards the patient's needs. They embody the core values of compassion and excellence. When you or a loved one needs care, turn to Sunshine Hospital. Not only do we have all the latest technology, but our facilities are designed with your comfort in mind. Our goal is to offer the best possible care for you and your loved ones. एका वटेन आमी टॅक टुरिजम म्हणटा, एका वटेन फॅसिलिटीजचे उलयता, ग्लोबल मार्केट्साचे उलयता, पूण आजून म्हणसर गोंयच्या हाजेर बेसिकूच फॅसिलिटी टुरिजम काडूं शकना. एवरी टायम मिनिस्टर कम्स ही एश्युअर्स, 6 months लेटर अगेन सेम गजाली जाता. सो वॉट इज युअर रिएक्शन टू दॅट? I wouldn't go in the past, but I think we should come out of what we have been talking about. We need to talk further. आज आमकां हांगा we need to start thinking how our beaches need to be. भुरगेपणान आमी जे दर्यादेगेर वताले, the thing which we had, one side environmentally we are having challenges. The sand is eroding, water levels have gone up. थंय तुका इरोजन जाता आसतना थंय environmentally you have things like tar balls which are spillages in the ocean which are coming across in certain parts of the coastline. These are environmental hazards which you would say are threats to tourism also. We are finding via media to day तांचे clear करून घेवपाक. But real challenges lies to give the beach to what it was. मनीस बिचार कित्याक येता? शेक आसा, शेकाक आमी जागो इल्लो दिला, तातूंत मागीर कोणाक तरी बीच बॅट म्हणून दिले, तातूंत ते आनी इलिगॅलिटीज आसा, हातून बीच म्हणटा तो उरत ना. We have to start getting back to those things and giving back what ideally Goa needed to be. Haja khatir we are talking about creating model beach stretches. Model beach stretch and shack कसो आसचो, convenience center कशें आसचे, तातूंत every time we keep talking about one toilet, one bathroom, one shower. It is not that. Tourist जो बिचार येता ताका थंय बसतकच ताच्या फॅमिलीक उदकान वचपाक जाय जाल्यार तो बॅग दवरूंक शकना, कित्याक त्या बॅग सेक्युरिटीन आसता. सादी गोश्ट. एकटो बसता, 2 जाण 3 जाण उदकान वतात, तातलो मागीर आनी एकटो येता तो हो भितर वता. दीस इज हाव इट वर्क्स. आज समज वी हॅविंग अ कन्विनियन्स सेंटर विथ वॉट आमचे शावर, टॉयलेट, तुजो लॉकर रूम, अ वर्किंग स्पेस, अ हेल्पलायन, अ मेडिकल रूम and a convenience center which caters to that particular tourist, then that particular fits into the frame of thoughts. आणि हेच आमकां आज करपाची गरज आसा. ह्या येता ते सप्टेंबर पर्यंत वी आर क्रिएटिंग 2 model stretches which these ideas will come in. खंय करताय? We are identifying those particular stretches. म्हाका दिसता नेक्स्ट वीक पर्यंत आमकां ते स्ट्रेचेस मेळटले. तातूंतल्यान वी विल स्टार्ट प्लॅनिंग ऑन दीस. हे स्ट्रेचीस कशें करप, शेक्सां कडेन कशें इम्प्रुवमेंट करप, वॉटर स्पोर्ट्सा कडेन कशें इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय, कित्याक शेवटी ईच वन शूड रियलायज आपलें पोट भरता आसतना हें आपल्या भुरग्यांचीं पोटां हातूंत भरपाक जाय. Tourism has to continue, tourism has to grow, and each one is an ambassador by himself. It might be the last person on a water sports, last person in the shack, last person on the beach.
anybody who is there, he is the ambassador who has to speak good, and we have to create an environment. ताज्या खातीर आमकां काम करपाची गरज आसा, and we need cooperation from departments. पुलिसीचेर जेन्ना एलिगेशन्स येता जाल्यार पुलिशेन ते दाखोवन दिवचें पडटा दॅट वी आर वॉन्टिंग टू वर्क फॉर अ बेटर गोवा. कोण IPS ऑफिसर येतले, 3 वर्सां रावतले वतले आनी फोकस करना जाल्यार गोंयचें नांव वाट लागता जाल्यार आमकां त्रास जाता. Everybody has to realize their roles and responsibilities. I think CM has already given necessary directions. Are you also looking at creating your tourism force? तो मदीं केल्लो तो मागीर मदीं डिसबँड जालो आनी स्पेशल टुरिजमा अंडरूच फोर्स आशिल्लो. आता टुरिजम फोर्सूय परत तयार करतात आमी. लॉट ऑफ थिंग्स विल बी स्पोकन. वॉट एवर आय हॅव स्पोकन टील नाव इन माय लास्ट टेन्युअर वी हॅव वॉक द टॉक. दीस टेन्युअर ऑल्सो आय विल वॉक द टॉक. ह्या डिपार्टमेंटान चेंजीस हाडप टुरिजम, IT आनी प्रिंटींग एंड स्टेशनरी. You will find lot of things happening. Technology is driving everything, but printing and stationery is still in the yesteryears. We need to start thinking how to change it. It can be a good revenue model for the state. We need to see how we can do it. And हे योजने already सुरू जाला. हे करता असताना specially focusing being tourism and IT, we can have an integrated model. Tech tourism can be there. IT and tourism can do a lot of things together in terms of events, in terms of many things which can come together. We need this particular world to see Goa in a different way. It has to be tourism, it has to be business, it has to be everything where we can churn revenue and employment for the state. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. हर पल तूफान से टकराती है जिंदगी, हर कदम कांटों पे लहराती है जिंदगी. मायूसी के अमन में चेतना की ज्वाला दहकती रहे, यही है प्रयास. अंगारों पे चलना क्या है, हम खुद शोले बनकर रचे नया इतिहास. हम सैनिक स्कूल के जवान, सदा चले सीना तान. हमें न रोक सके कोई आंधी या तूफान. देश के रक्षा में मर मिटना, ये है हमारी शान. हमारे स्कूल का हमें है अभिमान. हम अंबोली सैनिक स्कूल के जवान, सदा चले सीना तान. हाजेर उलयता आसतना वॉट इज युअर थॉट प्रोसेस हांगा हाजे पयलीं डॉमेस्टीक टुरिस्टांक उलयता आसतना स्कम ऑफ अर्थ हे सारकी उतरां वापरताले. डू यू स्टील बिलीव देर आर सम सेक्शन ऑफ डॉमेस्टीक टुरिस्ट हू आर स्कम ऑफ अर्थ? आमकां नाका ते रस्त्या कुशीक बसता, रांदता, घाण करता, व्हडले रिवेन्यू काय तांचे पासून जनरेट जायना. आर यू ऑफ दॅट थॉट ऑर यू आर ऑफ द थॉट की ओके गोवा सगळ्यांचोच येया, मजा करा, एन्जॉय करा आनी चला? एवरी पर्सन हू कम्स इन, टुरिस्ट सुद्धा येता, वी वेलकम एवरीबडी. पूण जो तो येता टुरिस्ट ताणें ही हॅज टू कॉन्ट्रिब्यूट बॅक टू द इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट. दॅट इज वॉट वी मिनिमम एक्सपेक्ट. जो एक नेबरींग स्टेटा कडल्यान गाडयेन येता, ट्रॅक्स जावं खंयच्या हातून जावं नाल्यार कसल्या कॉमोडिटीन येता, तो बिचार न्हिदता, होलसेला कडल्यान बाटल्यो घेता आनी त्यो बाटल्यो बिचार एखादी फोडटा आसतलो ना फोडटा आसतलो. They keep around giving insecurity to people who are here coming having sunbathing जावं बाकीचे जावं. ते न्हिदता परत भायर बिचार. They are not even using a small lodge or a small hotel for their any facilities. They use silver toilet for their normal things. हातून contribution to the state कितें येता आनी हांच्या खातीर कितले क्वॉलिटी टुरिस्ट बंद जाता येवप, हें येवपाची आमकां चिंतपाची गरज आसा.
I wouldn't give any terminology, but it is very important for us to filter and have a run of people who will come here and be there to enjoy Goa the way they want and spend in Goa. This is what we look for. That is why we call them How quality do you tourists. stop these kind of tourists? हे लोक येता पळय. It's basically a system we need to adopt to with proper policing. Public actaच्या अंडर हे सगळे समज कवर जाता जाल्यार it is already there that they need to be fined or they need to be taken into things, so they are knowing that हांवें करूंक मेळना. जेन्ना आमचें मॉनिटरींग कमी जाता ह्यो गजाली जावंक शकता. आज तूं हायवेर वच, बिजापोना वच, कांपालाच्या स्ट्रेचार वच, कलंगूट वच, you go in various parts of north and south, you will find these public spaces which they are littering around. शेवटी ते येवन हांड्यो हाडटात, कुकिंग करतात, थंयच सगळें उडयतात, चल्ले. They are nothing back to for the state. In fact, they become a liability to what we are trying to think about in terms of quality. हांच्या खातीर आमकां बरे टुरिस्ट ना जातात. सो एक म्हणल्यार एक्ट, टुरिजम एक्ट आमी हाडटात. Tourism Act will have lot of things coming in place. That act will spell out a overall plan. We have people of the stakeholders who are there, the TTAG ASO, CII ASO, Goa Chamber ASO, each one in their own way as a industry or as a stakeholder. It needs to contribute. You have big time people who have contributed towards the country like Dr. Raghunath Mashilkar. These are the type of people who need to come and tell us की ताणें एक book document केल्लो. संस्कृत गोंय कशें Golden Goa. गोल्डन गोवा कशें अचीव करप. 35 इयर्साचें विजन. 35 इयर्साचें विजन. ते 35 इयर्सान ऑलरेडी 10-15 वर्सां आमची जाले आसतले आतां. वी नीड टू अंडरस्टँड वेदर वी कॅन पिक अप सम गुड आयडियाज अँड टेक टुरिजम. आमचें कल्चर इज रिच, हेरिटेज इज रिच, आमचे फेस्टिवल्स आर रिच. नो बडी नोज. आमी एक कार्निवल आनी एक शिगमो करता, तुका जुनान सांजोव येता. आमचे जात्रा आसात. आमचे कितलेशेच अशे फेस्टिवल आसात which are not known to the people, have their own weightage. How we can scale them up, showcase them is what we need to do. आणि हे समज केले, every thought can change in terms of showcasing our real tradition, culture, that also in the hinterlands. So hinterlandan वचून तूं इकोसिस्टम तयार करता. So it is not only the sun, sand and the sea. हांवें आयटीन sun, sand, sea आनी सॉफ्टवेअर म्हणून केलें. So we are able to get co-working, different quality people in that, in terms of thinkers, creative guys coming there in that space. We need to take a new ecosystem there. We don't want to compete with other states. We want to build up our own thoughts. Similarly, in terms of tourism, we have to come out of sun, sand, sea and move into the hinterlands, move into ecotourism, move into various areas. And these are not statements. We are going to build up infrastructure, get people in that thought, where we are able to build this. आता हांव समज भायल्यांच्यान येता, हे सगळें जरी आसलें म्हाका खबर ना. आज आमी ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड दॅट प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द GIS प्लॅटफॉर्म. त्या GIS प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान वी वॉन्ट टू एन्श्योर दॅट टुरिस्ट कमिंग नीड्स टू नो वॉट ही वॉन्ट्स टू डू. हॉटेल बलून करतलो, कसो करतलो. आमी म्हाका एक खंयची तरी सर्कीट करपा जाय, ती कितें करपा जाय. म्हाका बोंडला वचपा जाय काय तांबडी सुर्ला वचपा जाय काय सेलावली वचपा जाय, जाल्यार कितें करपा जाय. हाव डू आय डू इट. So GIS and geo tagging will happen. We have already started moving on those lines. As we do these circuits, we also need a helpline. One helpline which says welcome to Goa and allows you to connect with a backup which gets you every information and you are also able to register your grievance. Is this happening? एक वर्सा भितर हे सगळे सातत्यान जातले. आमी पळयलें, यू मायट नॉट टॉक पॉलिटिकली, पूण फाटले 5 वर्सान टुरिजम आमी पळयलें पळय न्ही, it has gone a lot of backwards. Now Babu Asgaonkar calls you as a smart tourism minister. Do you agree? You might, I don't know whether you will agree or not agree, की फाटी 5 वर्सान जे जाला पळय ते lot of things you will have to first undo those things and then go. Government is continuous, so we need to move ahead. Babun समज म्हणला we are good friends, we share a good rapport. He has also given me some pointers which may be good for the state. ताकाय 3 वर्सां 2-2.5 वर्सां कोविडान ताची गेल्या as a tenure. So we cannot pick things to point and talk about. I think we have to move ahead and ensure that what are required to be done is done. Politically, we all need to be together. फाल्यां काँग्रेस ऑपोजिशन आसा म्हणून आवाज करतले काय आनी कोण करतले, दिस इज नॉट डन. एज फार एज सेक्टर्स विच कंट्रिब्यूट टू द इकॉनॉमी, पॉलिटिक्स जाय, पॉलिटिक्स करतले. एवरी पार्टी हॅज इट्स ओन एजेंडा. बट वी एज अ पार्टी टुडे वी आर वॉन्टिंग टू बिल्ड अ गुड थॉट प्रोसेस फॉर गोवा विथ द सिंक विथ प्रायम मिनिस्टर. आमचो मोदीजी थंय आसा, हांगा BJP सरकार आसा डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर. जाल्यार दॅट सिंक हॅज टू मूव अहेड अँड एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू गिव द डिलिव्हरेबल्स.
As people are expecting governance, people are expecting many sectors to happen, and for that to happen we have to realize the main economic factors which are contributors to the state, we work jointly. इशू आसा मरे बसून सॉल्व करूया. इशू आसतलेच, टॅक्सीवाल्यांचो आसतलो, शेकवाल्यांचो आसतलो, वॉटर स्पोर्ट्सांचो आसतलो, इश्यूज आसतलेच. पूण ह्या इश्यूंचेर दोगांयनी सगळ्यांनी जबाबदारी घेवन काम केलें जाल्यार फुडें आमचें सगळें चलतलें. डू यू एग्री की टॅक्सीवाले ओवरचार्ज करता म्हणून? देर आर टू आस्पेक्ट्स वीच आय वॉन्ट टू, बिकॉज फर्स्ट टायम वी आर टॉकिंग टू एज टुरिझम मिनिस्टर. एक टॅक्सीवाले ओवरचार्ज करता म्हणून जो एलिगेशन जाता ताका एग्री जाता वन. सेकंडली टॅक्सीवाले जे म्हणटा की गोवा मायल्स सारके आमकां कॅब एग्रिगेटर्स नाका म्हणून. डू यू एग्री ऑन वॉट इज युअर स्टँड ऑन दीस टू? पयलें म्हणल्यार तें हांव पॉलिटिक्स म्हणटा, समटायम देर इज पॉलिटिकल ट्रिकींग इन एवरीथींग. टॅक्सीवाले सगळे वायट म्हणपाचें नासता. 10तले 7 ते 8 जेन्युइन फेलोज आसता आनी 2 जाण अशे आसतात हू ओवरचार्ज. ह्या 2 जाणां खातीर 10चें नांव वाट लागता. वी हॅव टू अंडरस्टँड एंड टॅक्सी फेलोज ऑल्सो हॅव टू अंडरस्टँड दॅट टॅक्नोलॉजी कॅनॉट बी केप्ट अवे एंड यू डू युअर थिंग्स. तुम्ही तुमचो ओन मॉडेल घेवन यू नीड टू रन, नो बडी नीड्स टू इंटरवीन. तुका गोवा मायल्स कित्याक जाय? गोवा मायल्स इज कमिंग टुडे गिव अ कम्फर्ट to people who can address their issues by using technology to get themselves. Why can't our own people, we are ready to help them. Coming as a tourism minister, as I understand in the departments, I have still not had an interaction with the taxi associations. Maybe in the coming weeks, I would invite them for a cup of tea, talk to them, understand how we can put things together, stitch things together and move it. तातूंत तो सावथाचो कोण MLA आसूं, नॉर्थाचो कोण MLA आसूं, नाल्यार मंत्री आसूं, तांकां आपूण हाजेर आमकां तोडगो वन्स एंड फॉर ऑल काडचो पडटलो. ट्रान्सपोर्ट बाब मावीन हँडल करता काय रोहन टुरिझम करता काय मुख्यमंत्री आसा, सगळ्यांक बरोबर बसून हाजेर एकदां वन्स फॉर ऑल वी वील हॅव टू डू इट. आय थिंक इफ पीपल हॅव रियलायज्ड दॅट टॅक्नोलॉजी कॅनॉट बी केप्ट अवे, you need to know how you can get technology in you and you be the proprietorship of that particular thing. Government is there to facilitate, but we need to start thinking in these lines. ना जाल्यार टॅक्सीवाले जावं, वॉटर स्पोर्ट्सवाले जावं. आज वॉटर स्पोर्ट्सान कितें जालां? आज वॉटर स्पोर्ट्सान तुका दोनापावल जे एक एरिया आसा which is, I think it still was existing, they have a proper system. They by lots they give everybody gets a chance, सगळ्यांचे घर चलता, सगळ्यांचे पोट चलता. वॉटर स्पोर्ट्सान नॉर्थाक नाल्यार सावथाक झगडी कित्याक जाता? But there is one big guy who operates, there are some other few small guys. The small guys don't get an opportunity and the big guys take the cake. That is how it is, or it happens, or that is what they assume and that is how it comes. ही जेन्ना एलिगेशन्स येता तेन्ना आमकां we need to ensure that we are able to tackle this, कित्याक this goes as a bad memory for the tourist who ends up seeing a fight in giving out water sports, whether it's jet skiing, parasailing, boat ride, तुजे खंयचीय घेवं. End of the day, he should carry. You have cancelled all the permits. I have kept every new permit on hold. The water sports policy needs a rethink. The shack policy needs a rethink. We need to create model beach stretches. We need to create model shacks. We need to understand how environmental areas we can take care of and still give opportunities to our business people or people on the coastline to do business. खुबश्यो गजाल्यो आसा जातून इन डेप्थ मायक्रो लेवलाचेर ऑलरेडी डिस्कशन सो चालू आसा. यू आर एक्टिंग एज इफ फाटल्या जे चलताले ते सगळेंच रॉंग आशिल्ले भशेन, कारण यू हॅव टू रीडू एवरीथिंग आनी चालल्या तुमी म्हणटा नो आय डोंट वॉन्ट टू लायक. आय एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट इम्प्रोवायझींग फर्दर. एवरी स्कोप एज अ इम्प्रुवमेंट. म्हाका ही 5 वर्सां आसा, फुडें आनी कोण आनी कितें इम्प्रुवमेंट करतलो? इम्प्रुवमेंट जे जाता जे गोंयच्या दृश्टिकोनान गोंयांक बरें पडटा. आमचे आज तरणाटे बेकार भोंवता, थंय खंय तरी इलिगल गायड स्टाउट चलता. हांव म्हणटा सर्टिफायड कोर्सीस दिवया, सर्टिफायड कोर्सीस दिवया, ताका सर्टिफायड गायड म्हणून करुया, तो जोडटलोय बरो, ही वील बी सर्टिफायड, इलिगॅलिटी वील बी पुश्ड आउट. देर आर मेनी थिंग्स वीच द एक्ट वील स्पीक एंड लॉट ऑफ थिंग्स दिस लायक वीच आय एम टॉकिंग टू यू वील स्पीक. देर आर आमचे कुझीन इज वन ऑफ द रिचेस्ट कुझीन वेर द कंट्री इज कन्सर्न. आमचो एक शेफ रेगो ऑफ ताज बिकेम अ सिग्नेचर फॉर द बिगेस्ट बिजनेस हाउसेस टू गेट द फूड एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. Chef Rego might be a very humble person, but he is a person who showcased Goan culinary to the country's different people in different forms. As आमचे ती आसा, there are foodies who come down. Today you are able to use influencers, vloggers, you are able to create a new ecosystem of telling how it is. At the same time, we need to ensure we are able to have this spread around. We need to skill people. We need to get our people at every level in the hotel industry, tourism and trade. हे करपाक आमकां एक वाटेन इन्स्टिट्यूट जाय. एट फ्रंट ऑफीस जावं, बॅक ऑफीस जावं, प्रोडक्शन जावं, किचन जावं, तातूंत तांकां ट्रेन करप, वीच चर्न्स आउट अ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी
एट द सेम टायम वी सेल दीस पर्टिक्युलर कुझिन्स टू वेरियस थिंग्स. आतां हांव समज गांवान गेलो आनी म्हाका थंय रावपा जाय. I want to stay. Where do I stay? I want to have facilities which can cater to my requirements. So if I'm doing homestays or if I'm doing paying guest or if I don't have facilities, I need to scout. Every place needs to have a certain standard. We cannot just say, Baba, homestay register कर आणि झालं तसे जायना ते. Each one will have to have a particular standard from right from the guest being welcome, taka जेवण to his exit, and that relates to the tour which can be created. This is how we can create a new thought for tourism. ओके, लास्ट फॉर टुरिझम साईड मग आय टीचे दोनशे विचारता एक, आर यू फिलिंग थ्रेटन बाय कोंकण अँड सिंधुदुर्ग बिकॉज नाव मोपा इज कमिंग अँड फॉर पीपल इट इज इजियर अँड बेटर टू गो टू कोंकण देन टू कम ऑल द वे दिस साईड. It is not a never, it's never a threat. Goa as a destination can never have a threat. कोविडाच्या वेळा जावं, पोस्ट कोविड जावं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर जावं, गोवा फाउंड अ स्पेस. लॉट ऑफ एरियाज हॅव टू चेंज, वेदर इट्स महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग, अँड इट्स गुड फॉर द कंट्री. देशाच्या दृष्टिकोनांतल्यान ती बरें. गोंय फुडें कशें व्हरप हें आमची जबाबदारी आसता. अँड आय डोंट थिंक देर इज एनी कन्फ्युजन ऑर थ्रेट. There is no threat. Absolutely no threat, because we as Goa have our own कितें म्हणटा ते weight, USP. a USP which is having its own way to put things across. You have people of different corporates जावं, government bureaucrats जावं, बाकीचे टुरिस्ट जे स्पेशली येतात. फॉर एक्झाम्पल बर्ड वॉचिंगाक देर इज अ सर्टन कॅटेगरी. It's a huge turnover, untapped potential which is there. They come to Goa because those birds come to Goa only, seasonally. सायबेरिया जावं खूब जावं ते मालवण वचचे ना. पण म्हणटा तुका, सो जी तुका कलांगूट मेळटा, जे सगळें जेवणा खाणांतल्यान हातूंतल्यान, ऑर हिंदलँडान तुका तो आस्वाद गोंयचो मेळटा, यू कॅनॉट. सो यू आर नॉट फिलिंग इनसेक्युअर. ॲब्सोल्युटली नॉट. आय टीच्या बद्दल अपेक्षा झाली की जेन्ना तुमी मिनिस्ट्री मेळ्ळी तेन्ना खुबशा आय टी प्रोफेशनलांनी एक बेंचमार्क केलो आता की रोहन खंवटे आसा की आतां आमकां ह्या लेवलार पावयतलो म्हणून. इज इट अ चॅलेंज ऑर यू थिंक इट्स इजी बिकॉज यू ऑलरेडी हॅव एक्सपिरियन्स अर्लियर? Expectations are there and they expect to be making things better. आम्ही इकोसिस्टम जी तयार केल्या त्या इकोसिस्टमांतल्यान फुडें व्हरता आसतना एक आय हॅव अ लॉट ऑफ पॅशन एंड लव फॉर द सब्जेक्ट ऑफ IT, एंड IT इज गोइंग टू बी द ड्रायव्हर फॉर एवरीथिंग इन द फ्युचर. ताज्या खातीर एक वाटेन आमी तयार करता आसतना वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी आर हॅविंग अ प्रॉपर प्लॅन इन प्लेस. आमी फुडें वता आसतना हेवटेन इंडस्ट्रीज म्हणटा स्किल्ड मॅनपॉवर नाशिल्ल्यान इंडस्ट्रीज येना.
स्कील केले जाल्यार ते बरे इंडस्ट्रीज घेता म्हणून परत स्कील मेळना. सो इट्स ऑलवेज अ थिंग इन एवरी एरिया. इट इज नॉट ओनली IT पर से, इट इज अ थिंग इन एवरी ट्रेड. तूं ऑटोमोबाईल डिलरशिपान वच, हॉटेल इंडस्ट्रीन वच, खंय वच, ट्रेन मॅनपॉवर दुसरो उबारता इज समथींग वीच हॅपन्स इन एवरी ऑर्गनायझेशन. वी हॅव टू ओवरकम दीस. आनी ती सिस्टम तयार करतले जाल्यार एवरी ऑर्गनायझेशन वेदर इट्स GTE or any tech association, companies which are already in IT phase as far as Goa is concerned, or the rest of them. So I always say कि industry, academia आणि government needs to work together to build up this IT ecosystem. आणि ते करता असताना लोकांची अपेक्षा खूप असतली. To get to that level we may take time. So we have given 3 parts, very clear focus areas. Connectivity. हांव हांगाच्यान वास्को वतलो नाल्यार हांगाच्यान मडगांव वतलो जाल्यार म्हाका सिमलेस कनेक्टिविटी जाय. कितें करपा जाय? Where we give Wi-Fi access points, where we connect a new fiber under BharatNet and out of it connecting the scope of fiber to the home. जातूंतल्यान तुका एज्युकेशना खातीर तुका गांवांतल्यान थंय मेळना म्हणून तूं भायर खंय तरी एक रिमोट एरियेंतल्यान खंय तरी डोंगरार वता हें वता बंद जातलें. यू वील हॅव दॅट थिंग at your house on a TV screen or a smartphone. So those challenges will come down. So one is equality to education, one is equality to access to internet is what we are trying to build upon. Connectivity dili tuka tisre will be skilling of our manpower to ensure that skilling and reskilling. It is not only IT, it is also ITES. BPOs जावं बाकीचे जावं, it is a huge place where we can potentially tap today to give employment to the unemployed youth. आणि ती धरली जाल्यार fourth is infrastructure. Today we are talking about building the first 3D printed building. It will be a ground plus one, but 3D printed building. 3D printed building. It will be iconic in terms of tourism, and usage will be in terms of actual building. Actual रावपा वचपा मेळटा. रावपाक न्ही, आमी थंय we'll use it as a convenience center or we'll use it as a space for public interaction. वचपा मेळटा मनशाक, you can use. Absolutely, it's just like one thing that is coming up. I mean, with 3D being a focus area, we will see how best we can conceptualize, because हातून self-employment opportunities आणि बाकीचे तरेचे opportunities. We are looking at getting that on the next level. Industry 4.0, we have a lot of space. So niche segments जे आसा, niche areas which can be there, which can attract our Goan youth who have gone out to come back, get respectable salaries and stay back in Goa, and also contribute back as sons of the soil. I think that is most welcome. कार्डिओ डिपार्टमेंट GMCचे आज चेंज समज जालें. आज आमचे डॉक्टर मंजुनाथ ना, पूण डॉक्टर मंजुनाथ, डॉक्टर शिरीष बोरकर, डॉक्टर गुरुप्रसाद नाईक, कोलवालकर, डॉक्टर ह्या लोकांनी ते डिपार्टमेंटाची थिंकिंगूच चेंज केलें. वॉट डीड दे डू? दे हॅड द बेस्ट पर्क्स एंड द बेस्ट थिंग्स इन द पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड. दे केम बॅक फॉर द लव ऑफ गोवा. सेम थिंग टुडे वी नीड पीपल ऑफ डिफरंट दिस टायप ऑफ इंटलेक्च्युअल मायंड्स कमिंग टुगेदर. आज गोंयांत तुका इंडस्ट्रियलिस्ट लायक बाबा देंपो, he is actually putting a lot of focus in types of, he may be a philanthropist and a businessman, but he is supporting the ecosystem. His thoughts we need, and also his connect, we need to connect Goa to the right phase. So it is everybody working together with a common goal. As Goa IT Advisory Council, we are trying to formulate under Dr. Pramod Sawant as the Chief Minister being the chairman of that, where we will have stakeholders, where we want to invite everybody. Baba circle industrialist who has contributed earlier also. We would love to invite people like Mohandas Pai. We would love to invite people like Dr. Raghunath Mashilkar. We will have so many people on board who have contributed to IT or technology or related subjects to come on board and give us our thought process. So जेन्ना आमी हे घेता तेन्ना ओनली कॉम्प्लिमेंटींग उरता इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमचो स्वताचो कोवर्किंग स्पेसीस, आमचे स्वताचे कोवर्किंग स्पेसीस म्हणजे आमी चलोवचे ना. वी वील क्रिएट. जेन्ना तूं एज अ इंडस्ट्री येता तुका जागो जाय. सो वी नीड अ इन्व्हेंटरी ऑफ स्पेसीस which we can give you. You can come and plug and play. So simultaneously we are working on few verticals. खंय इन्व्हेस्टमेंट आमचो कमी आसतना we are able to facilitate and you can come in. Then only IT can come in the right manner. And म्हाका दिसता a year or two will be enough for us to ते तुका आत्तां पॉयंट्स ITन सांगल्या. 1 वर्स ते 2 वर्सां भितर I think you will see these sea changes happening in Goa, and automatically anchor units, industries coming down. तुवें सारकेले electronic manufacturing cluster, it's a challenge to get the right industries, and I'm actually ready to take a bag and go and meet people one to one and call them to Goa to invest. कित्याक लॉंग रनान नवी economic vertical, नवें स्किलिंग, नवे लोक तयार जावप, नवी जनरेशन गेटिंग न्यू आयडियाज फॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ गोवा इज द कॉल ऑफ द डे. आनी जेन्ना मोपा येता, a churner for all types of logistics, whether it is tourism, cargo or whatever,
जेन्ना तुवें सारकेली इलेक्ट्रॉनीक सिटी येता, जेन्ना आमचो MPD पोर्ट आसा वेर वी वॉन्ट टू एक्सप्लॉयट दॅट पर्टिक्युलर एरिया इफ पॉसिबल एंड नॉटिकल टुरिजम, नाल्यार जाल्यार तुजी एअरपोर्ट दाबोली येता. आय थिंक लॉजिस्टिक्स एंड द 4 and 6 lane connectivity. Which place is having this short connectivity is everything. Which place is having an airport and port within 5 to 10, 5, 7 kilometers? I think we need to look at how we can create these dividends in the right manner, have these dividends in the right manner to attract the right investors. थँक्यू व्हेरी मच. इनफॅक्ट ITचेर आनी एक इंटरव्यू करपाक मेळटा पूण तुमकां टायम शॉर्ट आसा म्हणून आमी हांगा सोंपयता. देव बरें कर तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. ते म्हणटा की टुरिजमान पयलीं म्हणजे सगळ्यांत म्हत्वाचें की 2 स्ट्रेच मॉडेल बीचीस म्हणून डेवलप करतले आनी थंय ज्यो सुविधा आसा त्यो बाकीच्या बिचांचेर घालपाक सुरवात करतले. कायद्या वरवीं अशे कायद्यान अमेंडमेंट हाडून अशे लोकांक आडोवपाचो प्रयत्न जातलो जे हांगा येवन फक्त हांगा स्ट्रेस करता इन्फ्रास्ट्रक्चर पुणून रिवेन्यू खातीर कांयच ते कंट्रिब्यूट करना. आनी IT विशीं एक म्हत्वाची घोशणा की फुडल्या 1 ते 2 वर्सां भितर ते उलयता त्यो सगळ्यो गजाली ते करून दाखयतले. देव बरें करूं सर. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDX Go and production partners are goabyland.com. Keep watching us.